Hello everyone. Today I am going to talk about the story The Recurring Dream. The Recurring Dream. So, this very story is a supernatural story. So, what do you mean by supernatural story? So, supernatural stories means which is not natural, which is above nature, which is beyond nature. That is called supernatural. And these kinds of stories deal with ghost or God, etc. And this very story also deals with the spirit. Therefore, it is it is called a supernatural story. So let me go through the title first. The title is The Recurring Dream. So what do you mean by recurring? Recurring means which comes time and again, which comes very frequently. That is called recurring. So now, before entering into the story, first of all, you need to know the characters of the story. So let me write the characters. Characters. So the main character in this story is Kimberly Clark. So the next character here is Janet Wilson. Janet Wilson. The last one here is Old Man. So there are three characters: Kimberly Clark, Janet Wilson, and the Old Man. So Janet Wilson is the roommate of Kimberly Clark. So let me begin the story now. So this story starts with the description of Kimberly Clark. So Kimberly Clark, she lives in London, she works in London, she has a very good position in a large company, and she's very pretty girl who is 25 years old. She loves to dance, she has many friends. However, she has a problem. You know, she's like a normal girl. She's like a normal girl. She's a pretty girl. She's a beautiful girl. She loves to dance. She has many friends and she has good position at the large company. But despite all these things, she's unhappy because she has a problem. And what is the problem? She has a very mysterious dream. Okay, she sees a very mysterious dream. It is mysterious because she sees the dreams which is about an old man or which is about the place which are totally strange to her. She does not know that kind of place, or she does not know that very old man. So it is a strange dream. And the next one is that this very dream occurs time and again. So it is a recurring dream, therefore it is a strange dream. So what happens in her dream? So first of all, in her dream, she stands on a country road. Okay, while dreaming at first, she finds herself on the country road. First of all, she stands there on the country road, and after that, she sees the land. She sees the land. एउटा बाटो देख्छ उसले, and on the both side of the land, there is a white fence and hedge. त्यो बाटोको दुवैतिर त्यो सेतो बार लगाइएको हुन्छ, यता पनि उता पनि, अनि त्यो बारदेखि उता छेउतिर चाहिँ हेज यस्तो झाडीहरू हुन्छ. So at first, once again, let me repeat you. At first, she finds herself on the country road. She does not know where that place is, but in her dreams, she always finds her on the country road, and from there she sees a land. Okay, there is a small land, and on the both side of the land there is a white fence and hedge. And in her dream, she goes up to that land, or she walks through that land, and she reaches at the top of the hill. त्यो बाटो हुँदै 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 अन्तिममा ऊ एउटा एउटा सानो हिलको टपमा पुग्छ. And there she sees a small cottage which is white in color, which has green shutters. Okay, so she enters inside the room. In her dream now, she enters inside the room, and inside the room she wanders sometimes, and she always finds an old man sleeping in one of the rooms there. She always finds an old man sleeping in one of the rooms there. And when Kim goes near to that old man, the old man wakes up, and he sits up and he sees Kimberly Clark. And whenever Kim tries to speak to that old man, she finds herself
in her own bed in London. So this very dream bothers her a lot. Now she sees this dream almost every night. अब प्रत्येक दिन प्रत्येक रात उसले त्यही सपना देख्छ, त्यही सपना जहाँ she always finds herself on the country road, त्यही एउटा गाउँको बाटोमा उसले आफूलाई पाउँछ अनि त्यहाँ एकछिन उभिएर उसले त्यो एउटा ल्यान्ड हेर्छ, ल्यान्डको दुईतिरै के छ भन्दाखेरि त्यो सेतो बार लगाइएको हुन्छ अनि माथि टप हिलमा पुग्छ and there is always one house that is white in color which has green shutter and she enters inside the room and she always finds an old man sleeping in the bed and whenever she tries to speak with that old man she always finds herself in her own apartment in London. So this dream is so frequent that now it started to bother her. It started to bother her. So now she has a roommate, Janet Wilson. उसको room partner हुन्छ Janet Wilson. And now she talked about this dream to her friend Janet Wilson. And one day Janet proposes her something. Janetले के कुरा propose गर्छ भने she has a parents farm in the country or in the village. So she asks Kimberly Clark to go there, thinking that she would be refreshed after going to the village. के प्रपोज गरेको हो उसले भन्दाखेरि यो जेनेट विल्सनको चाहिँ उसको परिवारको फार्म चाहिँ गाउँमा हुन्छ अनि किम्बर्ली क्लार्कलाई त्यहाँ लगे पछाडि चाहिँ यो एकदम स्ट्रेन्ज ड्रिम, यो मिस्टेरियस ड्रिम चाहिँ बिर्सिन्छ कि भन्ने उसलाई लाग्छ. सो किम्बर्ली क्लार्क अल्सो एक्सेप्टेड हर प्रपोजल एन्ड अन सटरडे मर्निङ अर्ली इन द मर्निङ उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि जेनेटको कार स्टार्ट गरेर दे लेफ्ट द सिटी. एन्ड Kimberly Clark was so bothered by the dream, she was so exhausted by the dream, she was so tired by the dream that she very soon fell asleep in the car. Right? ऊ यति टायर्ड भयो कि हुन्छ, यति बिरामी जस्तै भयो कि हुन्छ किम्बर्ली क्लार्क, ऊ कारमा बसिसक्न साथ के हुन्छ भन्दाखेरि ऊ निदाउँछ है. एन्ड स्लोली एन्ड ग्रेजुअली दे लेफ्ट द सिटी. अनि बिस्तारै जब जेनेटले एउटा भिलेज रोडमा जब त्यो भिलेज आइपुग्छ तब के हुन्छ भन्दाखेरि किम्बर्ली क्लार्क she opens her eyes or she wakes up and soon she wakes up her eyes became very wide. उसको आँखा ठुला हुन्छन्. Why? Because she saw the similar kind of road, she saw the similar kind of environment there and she asked Janet to stop the car. है जेनेटले कार रोक भन्छ किनभने उसले सपनामा जुन सिन देख्थी, जुन बाटो देख्थी, जुन त्यो ल्यान्ड देख्थी, जुन त्यो व्हाइट कटेज देख्थी त्यस्तै कटेज, त्यस्तै ल्यान्ड, त्यस्तै बाटो उसले अहिले रियालिटीमा पनि देख्छ है. सो सी आस्क्स जेनेट टु स्टप द कार बट जेनेट डज नट वान्ट टु स्टप द कार. किनभने जेनेटले के भन्छ भने यस्ता खालका रोडहरू धेरै हुन्छन्, यस्तो घरहरू, यस्तो ल्यान्डहरू गाउँमा धेरै हुन्छन्. सो प्लिज डु नट गो आउट भन्छ जेनेटले. बट सी डज नट अग्री विथ जेनेट. किम्बर्ली क्लार्क डज नट अग्री विथ जेनेट. सो नाउ अब उसले के गर्छ किम्बर्ली भन्दाखेरि जस्तो जेनेट विल्सन सी स्टप्स द कार नाउ बिकज किम्बर्ली क्लार्क प्लिडेड हर अ लट एन्ड फाइनली जेनेट स्टप द कार. नाउ अब यो किम्बर्लीले के गर्छ भने फर्स्ट अफ अल सी गेट्स आउट फ्रम द कार. बिस्तारै कारबाट निक्लिन्छ अनि ऊ जसरी सपनामा त्यो कन्ट्री रोडमा उभिन्थी, त्यो गाउँको रोडमा उभिन्थी, अहिले रियालिटीमा विपनामा पनि ऊ त्यसरी नै उभिन्छ. अब सी स्ट्यान्ड्स देयर फर सम टाइम and she sees the land there and the land on the both side of the land there is a white fence and a hedge. जसरी उसले पहिले सपनामा उभिन्थी अनि जसरी त्यो ल्यान्ड हेर्थी, त्यो जुन ल्यान्डको चाहिँ दुईतिरै व्हाइट फेन्स र व्हाइट हेज हुन्थ्यो यहाँ अहिले पनि त्यस्तै खालको छ. सो फर्स्ट अफ अल सी स्ट्यान्ड्स देयर अन द कन्ट्री रोड एन्ड स्लोली नाउ सी स्टार्ट्स टु वक थ्रु द्याट ल्यान्ड. त्यो ल्यान्डबाट बिस्तारै अब ऊ माथि जान खोज्छ भनेको त्यो हिलमा पुग्न खोज्छ. बट अनलाइक हर ड्रिम त्यो सपना जस्तै नभएर के हुन्छ उसको भन्दाखेरि अब बिस्तारै ऊ चाहिँ थोरै डराउन थाल्छ, उसको हार्ट बिट बिस्तारै बढ्दै जान्छ. बट हाउएभर सी गोज अहेड एन्ड फाइनली सी रिचेस एट द टप अफ द हिल. त्यो लास्टमा त्यो हिलको टपमा पुग्छ है. Everything was same. The land was same, the fence was same, the country road was same, the house was same. It is white in color with green shutters. But one thing was different there. And that difference is, the difference ke huncha bhandakari there was a sign in front of the house and it was written for sale.
but it was written for sale. त्यो घरमा चाहिँ अगाडिपट्टि त्यो सानो कटेजमा चाहिँ अगाडि त्यो फर सेल भन्ने साइन झुन्डाइएको हुन्छ. एन्ड नाउ वाट डज सी डु? सी नक्स द डोर. उसले सुरुमा अब त्यो ढोका नक गर्छ. एन्ड नाउ हर ह्यान्ड्स स्टार्ट्स टु ट्रेम्बल एट सी वेट्स. त्यो ढोका नखोलिन्जेलसम्म उसको हात अब काँप्न सुरु गर्छ. सी फियर्स अ लट नाउ. एन्ड आफ्टर अ मिनट, एक मिनट जति पछाडि चाहिँ त्यो ओल्ड म्यानले ही ओपन्स द डोर. अनि जब उसले त्यो ढोका खोल्दाखेरि किम्बर्ली क्लार्कलाई देख्छ, ही भेरी इमिडिएटली क्लोजेस द डोर. एकदमै छिटो त्यो डोर क्लोज गर्छ उसले. नाउ किम्बर्ली क्लार्क when she saw that same old man, her whole body shivered. जब किम्बर्ली क्लार्कले पनि त्यो ओल्ड म्यान, त्यो सर्ट ओल्ड म्यान who had white hair and white beard, जब त्यो बुढोलाई देख्छ उसको सम्पूर्ण शरीर काँप्न थाल्छ. Her whole body shivered a lot. Now Kimberly does not know what to say. अब यो ओल्ड म्यानले त ढोका लगाइदिइसक्यो. अनि त्यो ओल्ड म्यान को थियो भन्दा त्यही उसले सपनामा देख्ने ओल्ड म्यान, जो एकदमै छोटो खालको अनि जसको कपाल सेतै फुलेको, दारी सेतै फुलेको. द सेम ओल्ड म्यान ओपन द डोर. अनि जब उसलाई देख्छ उसको सारा शरीर काँप्छ. अब उसले ढोका बन्द गरिदिइसकेको छ. नाउ सी डज नट नो वाट टु से एन्ड सी प्लिडेड अ लट टु ओपन द डोर. उसले एकदमै बिन्ती गर्छ, अब एकदमै बिन्ती गर्छ, प्लिज ढोका खोलिदिनुहोस् भन्छ है. अनि बिस्तारै त्यो बुढो मान्छेले थोरै ढोका उगार्छ. सो वाट डु यु वान्ट? त के चाहन्छस् भन्छ किम्बर्लीलाई. नाउ किम्बर्ली चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब स्ट्याम्पर भन्यो नि, उसले ऊ यति डराउँछ, ऊ क्लियरली बोल्न सक्दिनँ. उसको यो बोली कस्तो हुन्छ त भकभके जस्तो भइदिन्छ. अनि उसलाई के भन्नु कसो भन्नु केही थाहा हुँदैन. ऊ यति डराइसकेको हुन्छ. अनि उसले के सोध्छ भन्दाखेरि, सो देयर इज अ साइन फर सेल इन फ्रन्ट अफ यर हाउस भन्छ. यस आई वान्ट टु सेल दिस हाउस भन्छ बुढो मान्छेले. अब फेरि के भन्नु के सोध्नु उसलाई थाहा हुँदैन. सो वाइ डु यु वान्ट टु सेल दिस प्रिटी हाउस? यति राम्रो घर छ, तपाईँ किन बेच्न चाहनुहुन्छ भन्छ किम्बर्लीले. अनि यो ओल्ड म्यानले, यो बुढो मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि, बिकज अ गोस्ट अलवेज हन्ट्स दिस हाउस. एउटा भूतले सधैँ यो घरलाई तर्साउँछ भन्छ बुढो मान्छेले. सो अ गोस्ट हन्ट्स दिस ब्युटिफुल हाउस. यो यस्तो राम्रो घर अनि गोस्टले यो के अरे यो भूतले तर्साउँछ र भन्छ किम्बर्ली क्लार्कले. यस इट हन्ट्स अलमोस्ट एभ्री नाउ डेज भन्छ. अहिले त प्रत्येक नाइट प्रत्येक रात यहाँनिर गोस्टले हन्ट गर्छ भन्छ बुढोले. अनि फेरि किम्बर्लीलाई अब के भन्नु कसो भन्नु, सी डज नट नो. अनि अब ऊ त्यो भन्न चाहन्थ्यो कि चाहँदैन थियो, तर उसको मुखबाट के निक्लिन्छ अब भन्दाखेरि, सो डु यु नो हु द गोस्ट इज भन्छ. तपाईँलाई थाहा छ यो भूत चाहिँ को हो भनेर सोध्छ. एन्ड द ओल्ड म्यान रिप्लाइड. ओल्ड म्यानले के भन्छ भन्दाखेरि, सो यु आर द गोस्ट. यो गोस्ट तिमी नै हो भन्छ. सो नाउ द स्टोरी इन्ड्स हियर. यसरी यो स्टोरी इन्ड हुन्छ. यहाँ प्रत्येकचोटि अब एउटा क्वेसन आइरहेको छ. जस्तो क्वेसन के हुन्छ भन्दाखेरि, सो हु इज द गोस्ट हियर? सम अफ द स्टुडेन्ट्स से द्याट Kimberly Clark is the ghost. Some say that Janet Wilson is the ghost, and some also say that the old man is the ghost. So who is the ghost here? यहाँनेरि भूत चाहिँ को हुन्छ त? So in the beginning also I have told you this is a supernatural story. Supernatural story means it always deals with ghost and God, and this is the story of spirit. यो एउटा spirit आत्माको कथा हो. So who is the ghost here? So after going through all these details, or after going through this story, we can conclude that Kimberly Clark is the ghost. Kimberly Clark नै ghost हो. Why? Because otherwise, why does this old man want to sell that beautiful house? यो old man ले चाहिँ यो बुढो मान्छेले त्यति राम्रो चिटिक्क परेको घर चाहिँ उसले किन बेच्न चाहन्छ? Because his house is always haunted by the ghost, and that is the spirit of Kimberly Clark. त्यो उसको घरमा तर्साउने भनेकै कसले हो भन्दाखेरि Kimberly Clark को स्पिरिटले हो. Therefore he wants to sell this house. अनि ऊ सपनामा कसरी जान्छ? She does not knock the door. सपनामा उसले त्यो डोर नक गर्दैन, तर विपनामा के गर्दैछ? She is knocking the door. उसले विपनामा त्यो डोर नक गर्छ है. अनि जब किम्बर्लीलाई देख्छ, जब यो ओल्ड म्यानले ढोका खोल्छ र किम्बर्लीलाई देख्न साथ उसले के गर्छ भन्दाखेरि डोर क्लोज गर्छ. किन डोर क्लोज गर्छ त किम्बर्ली क्लार्कलाई देख्न साथ? Because the same Kimberly Clark, the same girl haunted his house every night, and soon he saw Kimberly Clark. He recognized her. उसले किम्बर्ली क्लार्कलाई देख्ने बित्तिकै उसलाई
उसने चिन ही हाल्छ कि यस द सेम पर्सन haunts my house every night. Therefore, with these details, we can say that so Kimberly Clark is the ghost. So thank you.